लिस्ट जेन्ना आमी स्क्रुटिनी करता जाल्यार तितून आमकां दिश्टी पडटा की चेअरपर्सनाचे स्वताचे गाडा ह्या लिस्टान ना. आता कित्या खातीर ना तें आमकां खबर ना. कित्याक जेन्ना टॅक्स हायक जाल्लो त्या टायमार चेअरपर्सनान सामकें वरान सांगिल्लें हांवें भरला 19,000 हांवें भरल्या म्हणजे 3 गाड्याचे समजला. त्या 3 गाड्याचे कशें मेळटा तें आमकां खबर ना कित्याक इट इज अ योजना. All these places which were of needs Goenkars now have been sublet to non-Goans, many non-Goans. So is this a vote bank creation? Yeah, मातशें चिंतून घेवपाक जाय. Now the increase of the trade fees also is not as per the resolution. आमकां लोकांक एक मेसेज दिवपाक जाय की असले जे मॉडेल मारगांव कावन्सिल चलता समजला हेमकां सामकें मोडा सकून उकडून भायर मारपाक जाय जे आतां मुखार इलेक्शन येवपाक. Main motive of having this press conference is to educate our people of Margao how the council is squeezing private premises due to high license fees, trade license fees, signboard fees. Whereas when it comes to their own markets, they are very liberal. So they don't care whether the outgoings towards the maintenance of markets is higher than the income that is derived from the markets. तुम सगळ्यांक येवकार आजची प्रेस ब्रिफिंगाक. आमचे बरोबर आसा लिंकन गोम्स, वानील अल्वारिस, इम्तियाज सैयद, अनवर नारू, कमिलो क्रास्को, कमल कमारा, दामोदर वांसकर आणि सुजाता पार्सेकर. ही ब्रिफिंग आपोवपा कारण म्हणल्यार आमकां जे RTI आमी जी एप्रिलां मागिल्ली 22 ऑफ एप्रिल फायनली पार्टली दिले आमकां काल. आणि मी इन्फॉर्मेशन मागिल्लें रिगार्डिंग द ट्रेड लायसन्स स्ट्रक्चर जावं मार्केटान जी शॉप्स आसात ताजे सगळें इन्फॉर्मेशन मागिल्लें. आनीक आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां हें सगळ्यांक शॉकिंग आनी चड करून हें आमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार घालपाक जाय कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय मडगांव कशे भशेन हें कारभार चलता. सो एक आमी मागिल्लें रिगार्डिंग कियोस्क आनी गाडाज. तुमकां खबर आसा अंडर दीन दयाल स्कीम, दीन दयाल स्वयं रोजगार योजना ह्या स्किमी अंडर कितलेशे गाड्याज सँक्शन जाल्ले आहा थ्रू हँडीक्राफ्ट्स आनीक मडगांव ते सेटअप जाल्ले आहा. सो ताजेर आमी डिटेल मागिल्ले लिस्ट ऑफ सच गाड्याज डेट हॅव बीन इश्यूड परमिशन विदीन ज्युरिस्डिक्शन ऑफ मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल. आता आमकां मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल एक लिस्ट दिता थंय फक्त 12 दाखयता. 12 तुमकां सगळ्यांक खबर आहा 12 परस कितलेशेच मायज आसात समजला. सो हे आमी मागिल्ले म्युनिसिपालिटी कडेन कित्याक कितले सुमार रिकॉर्ड आमकां सारको मेळटा काय म्हणून पळोवपाक. ताज्या पयलीं आमी ऑलरेडी हँडीक्राफ्ट्सांतल्यान मागिल्लेच समजला. सो हँडीक्राफ्ट्सांतल्यान जेन्ना आमी मागल्या जाल्यार हँडीक्राफ्ट्सांतले लिस्टा प्रमाणे इट इज 53 नंबर्स. 53 आर सँक्शन इन मारगांव. मारगांव म्हणजे मारगांव म्युनिसिपल एरिया 53 आर आनी वेरेज मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल फक्त 12 दाखयता. आता हे 12 लिस्ट जेन्ना आमी स्क्रुटिनी करता जाल्यार तितून आमकां दिश्टी पडटा की चेअरपर्सनाचे स्वताचे गाडा ह्या लिस्टान ना. आता कित्या खातीर ना तें आमकां खबर ना. कित्याक जेन्ना टॅक्स हायक जाल्लो त्या टायमार चेअरपर्सनान सामकें वरान सांगिल्लें हांवें भरला 19,000 हांवें भरल्या म्हणजे 3 गाड्याचे समजला. त्या 3 गाड्याचे कशें मेळटा तें आमकां खबर ना कित्याक इट इज अ योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सो 3 कशें मेळटा तें दॅट इज अ डिफरंट एस्पेक्ट. पूण ते लिस्टार कितें आसा तें आमकां समजना आनी 12 दाखयतात. आनी 12तल्या 2 जे आसा ह्या जे अलॉट जाल्या ते ना. तितूंतल्या 3 नांव टोटली डिफरंट आहा. सो इट कूड बी सोल्ड टू समबडी. एक्चुअली अंडर दिस स्कीम सबलेटिंग जायना. इट इज फॉर यू. तुका सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक तुजे खातीर सपोज तुजे कडेन जायना थंय परतून दिवपाक जाय समजला. सो ह्यो एक हें जालो. सो आतां हें कित्याक लागून आमचे कडेन हें इन्फॉर्मेशन लिपयता तें आमकां खबर ना. तेजेर आमी सॅटिस्फायड म्हण दिलें ना. हांवें वेरीफाय कर म्हूण सांगलां आनी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन म्हण हांवें नोट केला. एपीएल घालपाक पडलें आमकां. बेश्टें मेळून आमकां एपीएल घायल्या उपरांत पार्ट इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. मागीर दुसरी मेळटा आमकां रिगार्डिंग मार्केट्स. आतां मार्केट्सान nearly 700 to 800 सुमार हे आसा शॉप्स आहा प्रिमायसीस आसा आमचे गांधी मार्केट आणि न्यू मार्केटान समजलं. सो ताजे डिटेल्स मागिल्ले आमी
रेंट कितले आहा, आउटस्टँडिंग कितले आहा, हे सगळे डिटेल्स मागला. आणि आमकां दिसून येता की आउटस्टँडिंग रेंट ओनली फ्रॉम द मार्केट्स इज 1.44 crores. 1.44 crores इज आउटस्टँडिंग जे पयशे येवपा जाय 1.44 crores येवपा आसा. ही रिकवरी जायना. पण आमचे जे प्रायव्हेट प्रिमायसीस आहा तांकां तुमी सामके पिडून खावपा सोदतात हें घालून. दुसरें जेन्ना आमी रेंटा हेचेर उलयता तेन्ना आनी जी नांवां एक्चुअल ती कोण एलॉटीज आहा पळय ओरिजिनल लीज होल्डर्स 100% गोंयकार आशिल्ले समजला. पूण आज कावन्सिलर सुद्दां म्हणटा की सगळ्यांनी सबलेट केल्ले आहा विच इज इलिगल एक्चुअली. चेअरपर्सन स्वता रिकॉर्डर आहा. एक्चुअली इट इज रॉंग ऑन दिस पार्ट टू से दॅट ना ते पोटा खातीर तांची फॅमिली सांबाळपा खातीर ते भाड्यान दिल्ले आहा. हाऊ कॅन यू गिव आनी यू नोईंग हॅव्हिंग दिस नॉलेज यू आर मेकिंग सच अ स्टेटमेंट बिईंग द चेअरपर्सन ऑफ मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल. ते कोणाक तर इन्कम येवपा खातीर भाड्यान दिल्ले आहा. ओके भाड्यान दिल्ले आहा न्ही जाल्यार म्युनिसिपालिटीक 10 रुपया मेळपाचे आनी कोण भाड्यान दिता ताका 30-40 हजार मेळपाचे हो खंयच काय ना. सो एटलिस्ट भाडे कोण घेयात तुमी. जेन्ना एक प्रायव्हेट बिझनेस घालपाक कोणाक भाड्यान दिता आपली शॉप आपली ओन दुकान जेन्ना कोणाक भाड्यान दिता जाल्यार लीज एग्रीमेंट म्हण आसता. सो ते लीज एग्रीमेंटाचेर जे भाडे मेन्शन करता रेंट मेन्शन करता ते तुमी रिवायज करून हाऊस टॅक्साक घालता समजला. आनी तुवें सपोज सांगलें ना त्या एरियान भाडे इतली मेळना कमी ते आमचे इन्स्पेक्टर आनी जे स्टाफ आहा ते सांगता ना ह्या इतली भाडे जावपा जाय म्हणून. So they decide what private premises rent should be, but they don't want to decide what their own premises should fetch as rent. हो एक सामको हे आसा समजला. सो जेन्ना तुमी मानतात की चलो कोणाक दिता म्हणपाक सबलेटिंग करून भाड्यान कोणाक दिल्ले आहा जाल्यार एटलीस्ट आमकां भाडे कोण म्युनिसिपालिटीक घेवपा जाय आसलें. इट वील बी इन क्रोर्स ऑफ रुपीज इन रेव्हेन्यू. पण ते तांकां नाका तांकां फक्त प्रायव्हेट प्रिमायसिसा लोकांक पिडपा जाय असले हाय हें करून. सो हे आमी डिमांड करता हेजेर सारके हे जावपा जाय ह्या इश्यूचेर कळ्ळा. आनी इवन द रिकवरी 1.44 crores 1.44 crore रिकवरी इज ऑन द पीनट्स ऑफ रेंट. जे आतां रेंट आहा तेच प्रमाणे 1.44 crores आनी एक्चुअल रेंट सपोज लायले जाल्यार कितले सुमार रेव्हेन्यू आमकां म्युनिसिपालिटी येवपा शकता ते इमॅजिन करपा सारकें आहा. एक्चुअल रेंट म्हणजे जे रेंट आतां जे कोणाक दिल्ले आसा लीज केल्ले आहा न्हू आतां हे लीज केल्ले कितले वर्स जाली ना ते तशें आहा तशें आहा. पूण मेजॉरिटी ऑफ दीस मार्केटान प्रिमायसीस आहा ती सेकंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल लेगून जाल्ले आहा. जो ओरिजिनल जो कोण लीज होल्डर आहा तो थंय नाच आतां बदलो आसा कोण समजला. सो भाडे सपोज ते सायडीन वाडटा जाल्यार म्युनिसिपालिटीचो बेनिफीट जावपा जाय. बिकॉज प्रायव्हेट आमकां तुमी हे लायला पोटा घेता ना हें सारकें ना तें सारकें ना म्हणून रेंट आहा ते यू ऑल आर डिसायडिंग हाऊ मच रेंट प्रायव्हेट प्रिमायसीस शुड गेट. बट वाय कांट यू डिसायड what rent your own premises should get so that you also can derive revenue out of it. कोणा सबलेट केला ना जाल्यार ते तितले भाडे पण एक म्हयन्याचो येवपा नाका म्युनिसिपालिटी ट्रेजरीक. सो ते कितें हाडपास हें करतात डिमांड कितें प्लेस करता. See, we want to this thing that if you are allowing, it means if you are turning a blind eye that municipal premises are given sublet to somebody else, then at least the rent should come to the municipality, which is as per market value. जो PWD सेटअप केल्लो हा रेंट तो पण आमकां येवपा जाय हो आमचो डिमांड जो कोण आज चलयता. इनफॅक्ट हांव एकदां हायकोर्टान आशिल्लो म्हापसा हेजे हें चलतालें मॅटर चलतालें. देर द जज क्वेश्चन द थिंग लायक municipal authorities and DMS advocate why their PAN card or some GST number हें कित्याक दिना काय म्हणटा तुमी हें कित्याक अटॅच करना काय कित्याक कोर्टाकूय खबर आसा that is our sublet बोलतेच कोण चलयता म्हण. So some system has to be developed to ensure that the premises are identified who is actually running them so that the revenue will increase to the municipality. And secondly आमकां जाण जावपा जाय हें कित्याक लागून कारण लिपोवपाक की जे गाड्या आहा ते हे फक्त भारत दिता ते आमकां समजलें. आतां कोणा खबर जाता आतां ना तेका रिकॉर्डान ना म्हळ्यार कितें पण चेअरपर्सन सांगता न्ही
आपण 3 हे केला म्हणून सो तो रिकॉर्डिंग केलो वर फाटल्यान दिलोले हा फाटल्यान दिलोले तुमकां आता हे आमकां फायनल म्हणलेला हांवें सांगले उपरांत ते आतां व्हेरीफाय करता म्हणटा ते 53 हा थिंगा 12 दिता 12 10 आहा ते लिस्ट टॅली जाता तो हँडीक्राफ्टाचो लिस्ट आहा ताका 2 आहा ते दुसरी नांव आसात So why our main motive of having this press conference is to educate our people of Margao how the council is squeezing private premises due to high license fees, trade license fees, signboard fees. Whereas when it comes to their own markets, they are very liberal. So they don't care whether the outgoings towards the maintenance of markets is higher than the income that is derived from the market. This is a sad story of it. So that's the reason आम्ही लोकांक कित्याक जागृत करपाक सोदतात कित्याक लोकांनी क्वेश्चन करपाक जाय आनी हे सगळें चलता आसतना कळ्ळें आमी आमकां हे लोकांक एक मेसेज दिवपाक जाय की असले जे मॉडल मारगांव कावन्सिल चलता समजना हेमकां सामकें मुडा सकून उकडून भायर मारपाक जाय जे आतां मुखार इलेक्शन येवपाक कित्याक तांकां हे ना रेव्हेन्यू कस वाडोवपाचो ते ना समजा फक्त लोकांक अननेसेसरी ट्रॅव्हल करपाक बर्डन करपाक इतलेंच करतात हांवें हेतूंक उलयना म्हाका लय उरला गोवाचें हांव एक म्हणटा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान हे आमकां डॉक्युमेंट्स दिले ते एक डॉक्युमेंट्स दिल्यात तितून मरे इन्फॉर्मेशन लेवून रॉंग आहा सिस्टम कांयच ना हितून एक हितून दाखयता रेंट आनी त्याच डॉक्युमेंटान दाखयता कोणा फायन मारल्या हाऊ इज दॅट इवन रेलेवंट कोण फायन मारल्या ताका संपड्या ₹500 फायन मारल्या फॉर डंपिंग समथिंग ती लेगून हितून आसा सो वेर इज युअर सिस्टम your data is not in line and you all want to increase taxes the outstanding of 1 crore 44 lakhs which is outstanding that you all are not collecting but you all are imposing higher trade fees onto the on the public so where is the sense in this so the municipality has to streamline this or revoke what they have said and stick to the resolution which was passed now the increase of the trade fees also is not as per the resolution. So my appeal is to all the municipal council areas, which is Margao, Fakoda and surrounding areas, please, people of these areas should come out and say that we are not going to be paying these hikes because it is not relevant and it is not as per the resolution. Thank you. See, just add, when we talk about data, as Lincoln has said, see now there are some places, name is figuring, the leaseholder's name is figuring and rent is showing 0. I can't understand how this there could be a possibility that this shop is vacant. I'm not sure. But if it is vacant, there should not be any name. Palo Mondkar jata mare. Apan shop yaha mandar. It should be blank. The Margao Municipal Council manaspadal. It is showing as under some name, some leaseholder's name, but the rent is showing 0. See? So this type of data, this type of system is existing in the municipal council. So you are never sure whether you are getting correct information when you ask for information. Or is it a vote bank area? All these places which were of needs Goenkars now have been sublet to non-Goans, many non-Goans. So is this a vote bank creation? Yeah, मातशें चिंतून घेवपाक जाय.